মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি থানার বেলেপুকুর এলাকায় 12 নম্বর জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গ্যাস ট্যাঙ্কারে ভয়াবহ আগুন। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। জানা যায় গ্যাস ট্যাঙ্কার চালক গাড়ি থেকে নেমে খাবার খাওয়ার জন্য হোটেলে যায়। এরপর হঠাৎই ইঞ্জিনে আগুন লেগে যায়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। এরপর আশেপাশের মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমায়। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনী ও পুলিশকে। এরপর ঘটনাস্থলে আসে সাগরদিঘি থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। পরবর্তীতে দমকলের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। जंगीपुर থেকে তরিকুল শেখের রিপোর্ট, जंगीपुर टीवी। आग कैसे लगा? आपको लग गया आप कार शॉर्ट के लिए आग लग गया। शॉर्ट सर्किट के वजह से लग गया। हाँ। तब उस वक्त कहाँ थे? कहाँ पर थे? इंजन में था, हम नहीं देख पाए। आप किधर थे? हम होटल पे दिए थे। होटल पे खाना खाने के लिए। कहाँ से आ रहा है? यार कोलकाता हल्दिया से। हल्दिया से जाएगा किधर? पूर्णिया। आपका नाम क्या है? सर्वे साधन। आप क्या करते हैं? ड्राइवर है, ड्राइवर है।